ओहो कि शांति पूरा स्वर्ग सुख बाइक ना एमती मिली था आउ सकाल सकाल नुटा धरी तेंतुली मूले आसु कि शांति पूरा स्वर्ग सुख। हाँ वाले बनना तेंतुली मुंडे झाड़ा बेटू शांति बाइक ना मिल पूरा शांति। रो 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 ये सोना देला आम साथ झाड़ा फिरते कौट शुब लगे किरे बना रात तो माइक सही दौनी कि माइक ना इलो बोलो साढ़े 8 हेगलानी ए सला लेट हेगले माइक ना मो पिछाड़ अछंता केला पुरे दो ए सला लेट हेगलेनी बोलो लेट हेगलेनी ए सोना 5-6 जावे वे इन्होंने पचरा नहीं पूछे जा दुगनी खिया ये तो लेट कर केमिति हला झाड़ा भेड़ फिरो टिके सोई पड़थिले हल्दी दुगनी खिया राती सारा त सोई दोन खटडा खाली कम करूछु ए एते लेट हलानी घर को फेरुछु दुगनी खिया को आज साइया टेकी मारमी कुकुड़ा बड़ी पाली नरम माली मुँह पसुली खाई भी तो मुंड मोड़ी काली का पाली नरम माली मुँह पसुली खाई भी तो मुंड मोड़ी अंडीरा पणता चुलिकी जाऊ माइप पाखरे कु 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 जा हेला भलो हेला आलू भी भलो हबो काली राति रे खाइदिलु मु आचार घर रो मुरबी आज हे गला चाकर हे कळा ठाकुरे कोन बाबू करिवि काले सिए छुई भारी खुशी हे जीवत में चालू च पुणी झुंटू च कौन देखुच वा कौन टाउ देखिबी तुम से पाउडर बुढ़ा गंधर्व मुहटा ही देखुची नाइ मो तुमरे सुंदर गंधर्व मुहटा देखि कौन कहबी किछ जानि पारुनी जाम अति भारी दुष्ट नाइ मो मोरे बुढ़ा काल मुआ पारुनी नले मो मन कहूची तुमको टाणी खट पर नहीं जानती नाइ मो प्रेमलता टिके हस प्रेमलता आई टिके हस नाइ टिके हस टिके प्रेमलता टिके हस नाइ वा टिके हस टिके प्रेमलता टिके हस हेलो बोलो कि माइक ने बाहली दांत किले तले भद्र काली भले देखा होची पुणी सेथिरे तार पुणी पान खिया जीव सला आज के मोर 66 वर्ष हेलानी मु ए बुढ़ा काल रे मोर जमार खंडे की पान खाइनी ये माइक ना दिन को 6-7 टा पान खाउची जितनी क्या एक दिन मानस करी पड़ने फोन को खट्टा कुटा की न ओ छाड़ो उठो प्रेमलता उठो मना इसने तू एठी रासलीला करछु हेटी तो पुओ गुटे झियो की हिंसी आनलानी ते कौन कहली दुगनी खिया तो मोर मुन्ना मो कोना रे मिच्छा कहउछु ओ कथा जे विश्वास होनी से दांड गोटे ठिया छै आसना देखियो चल रे दुगनी खिया चल चलो
ବୋଉ 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 ଆରେ ଅନେଇଛ କ'ଣ ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାର ବୋଉ ପାଦକୁ ଜନ୍ତାଟା କାମୁଡ଼ିଲା ନା କ'ଣ ପଛେ ଯାଉଛ ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲା ଏବେ ଭିତରକୁ ଆସ କେତେ କଥା କହିଥିଲି ଅଣ୍ଡିରା ପଣତା ଚୁଲିକି ଯାଉ ମାଇପ ପାଖରେ କୁଁ 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 କୁଁ। କଣ ବାପା କଣ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ? କ'ଣ ଆଉ କହିମି ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ନିତିଦିନିଆ ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି। ଏଇ ଝିଅ କିଏ? ବଇଆ ନାଁ ହଉଛି ନାଗି ମାରାଣ୍ଡି। ଏ ବାପା ଯୋଉ ଥକର ତାଡ଼ି ବିକେନ ନା ଏ ତା ଝିଅ। ଆଉ ବୋଉ ତା ବାପା ମାନିଲାନି ମୁଁ ଏକୁ ଘିନ୍ତିକି ନେଇ ଆଇଲି ଆଉ। ମାରାଣ୍ଡି କହିଲ ହେଇ ପୁଡ଼ା ମୁହିଁ ତତେ ମୋରି ପୁଅ ମିଳିଥିଲା ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜାତିରେ ପୁଣି ମାରାଣ୍ଡି। ଆମର କୋଉ ବଡ଼ ଟାଇଟେଲ ଲାଗି ଆମର ମାହାନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ପିଅନ୍ତି କାରି ନୁହନ୍ତି ଏତମ ଚୁପ୍ ର କହିଲ ହେଇ ପୁଡ଼ା ମୁହିଁ ମାରାଣ୍ଡି ଏମିତି ବଲ ବଲ କରି ଅନେଇଛୁ କ'ଣ ବା? ଏଇ ତୁ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଯା ତା ଘର ଛାଡ଼ିକା। ବୋଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ନାଗି ମାରାଣ୍ଡିଟା ଭାରି ଭଲ ଝିଅଟେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଚାଉଳର ଗଢ଼ା। ଆଉ ତାର କିଛି ଖରାପ ବଦଭ୍ୟାସ। ପାନଟା ଟିକେ ପରେ ଚୁପି ନଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏ ପୁଡ଼ା ମୁହିଁର ପ୍ରବଳ ଦୋଷ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଏ ଅଜାତିଆ ବେଜାତିଆ ଝିଅ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବିନି। ଏ ଶୁଣ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ତା ଘର ଛାଡ଼ିକା। କେତେ ଶୁଣିବି ଛାଡ଼ିକା ଥିବା କେତେ ଶୁଣିବି ଛାଡ଼ିକା ଥିବା କେତେ ଯଦି ତୁ ଘର ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯଦି ଘର ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତତେ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଢିଗଲା ଲୋ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା? ତମ ପିଛାଡୁ ଯୋଉ ପୁକଟା କଲ 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 ହଉଥିଲା ଗଲୁ ମରିଗଲା। ଗଲୁ ମରି ନାହିଁ ଗଲୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖାଲି ରୁହ ଟିକେ ତାର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବ। ଅବସ୍ଥା ପରେ କରିବ ଭିଡିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ଯାହା କରିବ କରିବ ପାର୍ଟରେ କରିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଦେଖିବେ ସବୁ ପାର୍ଟରେ ହିଁ ଦେଖିବ। ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆଉ हाय गाइस वीडियो आपण मानू जदी टिके हेले भी मन छुई जाय वीडियो टिके लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब बटन को दबाई दियंतु आओ संजीत भाई किछ कहबे ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲା ଆଉ ବି ଭଲ ହବ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ସେ ପାଇଁ ୟାର ପାଟୁ ଆଣିଆ पार्ट तो निश्चय भाबरे आसी ପୁରା ଭାବରେ ଦେଖୁଛ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସବୁ କରିବେ ଏପଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ଲେଡି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो तो तब तक के लिए टाटा।